Sistem sadnje se kroz godine menja. Možete da posijete decembarski rasadnik onako kako želite i u skladu sa vašim iskustvom. Ništa od toga nije greška. Uzmete ubrus, salvetu ili toaletni papir, šta god imate od toga. Stavite preko, na vrh i utisnete. I kada utisnete, pošpricate je čajem od kamilice. Ubrusi pomažu početnicima posebno da vide seme, da vide klicu, to je jako važno. Pomažu da ne poseju seme duboko, jer to je jedan od načina prevencija poleganja. I ubrusi za početak obezbeđuju dovoljnu količinu vlage, odnosno kamilice. Kada je u pitanju celer, korenaš, u mojoj ruci, ovaj prstohvat vam je sasvim dovoljan. Ima jako sitno seme, ne više od ovoga, samo prstohvat semena jednako i za listaš. Sada kada sam završila setvu, ponovo ću pošpricati sva semena čajem od kamilice. Koliko se često šprica, ubrus ne sme da se osuši. Ako vidite da se suši, skinete foliju koju ćemo sada staviti, špricate. I ono što posljednje radimo jeste pokrivanje ovih žardinjera folijom. Zašto je folija važna? Ona obezbeđuje toplotu za klice, odnosno za klijanje, da se ne gubi vlaga, zaštitu od tresetih mušica koje potencijalno imate u stanu, jer ćemo ovo držati u našim stanovima do klijanja. Ako želite da uzgojite celer, listaš i korenaš onako kako kupujete u marketu, potrebno je da pripremite sadnice. Pogledajte epizodu priprema decembarskih sadnica kada smo naklijavali celer na salveti, ubrusu ili vati i sve to prebacivali kolektivno u ove saksije i sada je došlo vreme da se prebace sadnice. Sadnice se pikiraju pojedinačno. Pripremite jednu čašu u koju ste stavili zemlju za presadu, pogledajte i tu epizodu kako da je pripremite, zatim ćete zaliti ovu saksiju i lagano sa strane izvlačiti sadnice. Evo ja sam izvukla svoju, pogledajte kako su to dobre sadnice i sada ćete samo pojedinačno do prvih listova da ubacite sadnicu u zemlju. Šta ja radim kada padne snijeg? Usporim svoje vreme. Skuvam čaj od majkine dušice. Pikiram celer. Moja meditacija. Pikiranje celera kao vežba fokusa. Osjetite kako ste fokusirani na trenutak. To je nešto što se vežba. Pustite da vam biljke budu treneri. Celer smo u decembru naklijavali na vati, zatim smo vate prebacivali u male žardinjere, zatim smo radili pikiranje ovako malih sadnica u pojedinačne posude. Sada je vreme da se sadnice celera prebace na stalno mesto. Ovdje sam izvadila salate. Evo, ubacila sam jedan celer, ostaje mi kelj, listaš, bob, još jedna salata i samo ću ubaciti sadnicu. To je to. Kad sam počela se bavim baštovanstvom, svi su mi govorili da je najteže uzgojiti celer, korenaš. Zapravo, ovu biljku je najlakše uzgojiti i pokazat ću vam kako. A onda su mi još govorili da je za uspješan uzgoj potrebno nabaviti neko posebno seme na sajtovima. Ja sam tražila, dok nisam shvatila da svi oko mene samo vole da pametuju. Kupite obično seme u poljoprivrednoj apoteci ili u vrtnom centru. Setva 10.12. Kada nikne, to su vrlo male nežne biljke. Pikirajte tako nežnu biljku i onda ćete za 2 mjeseca dobiti ovako čvrstu sadnicu. Ja uzgajam u nadzemnim i podzemnim prvomodelima, tako da ćete ovdje da napravite samo gnezdo, dodate zemlju, ja sam to već odradila, i ubacite sadnicu. Nakon toga ovo se samo zaliva, nije zahtjevna biljka.
A za njegov uzgoj vam čak i nije potrebna bašta. Ovo je uzgoj u vreći, reciklaža, Balkon bio bašta. Nedelja je dan kada orezujem celere. Jako je važno da ako želite korenasti celer da uzgojite i da dobijete onako lep koren, da ga stalno šišate kao što to ja radim. Vidite, svake nedelje ošišam svoje celere i debljam ovaj koren. Taj koren je inače jako skup, do 3 eura je u marketu, neverovatno lak uzgoj. Ovo lišće sada ide na sušenje. Sušenje. Možete da isickate i ispakujete u tegle. Ja ovakve krupne komade pakujem zato što volim kada se celer vidi u jelu. Na ovaj način obezbeđujete sebi dovoljno začinskih biljaka, štedite novac i negujete koren celera. I meni su rekli da celer mogu da uzgojim samo iz semena, proizvedem sadnice i dobijem ovakve primjerke, dok nisam otkrila još jedan brži trik. Za drugi način sadnje potrebno je da pregledate korenje i tražite male reznice. Ovo su vam upravo male reznice. Ove male reznice odmah možete da iskoristite kao sadnice. To radite tokom čitave sezone i stalno imate nove sadnice celera. Čim je izvadiš, odmah je posadi. Može i u kesi. I vrlo brzo dobiješ plod. A može ga posaditi i u običnu gajbu kao i u neki stari ceger. A možete ga jednostavno ubaciti u permamodele. Celer se može uzgojiti na različite načine, ali u permamodelima dobijate baš vrhunske primjerke. Za ove će mi biti potreban alat. Ono što želim da vidite jeste razlika između celera listaša koji je tretiran i onog koji nije tretiran, dakle koga nisam vezala. I evo i rezultata. Skinula sam papir. Dakle, ovo nisu konačni rezultati. To je ista sadnica, samo ova sadnica nije tretirana. Dakle, ovu sadnicu nisam vezivala zato što želim da imate komparativnu priču, dok sam ovu sadnicu vezivala, podigla i sada imam ovakav rezultat. Pogledajte kako je to dobro i kako tek raste. Sada ću ovdje da stavim duplu ovojnicu. Dakle, imala sam 2 papira, sada ću staviti 3, dižem ga još gore i nastavljam da zalivam tekućim biljnim đubrivom na bazi azota. Šišanje celera korenaša. Ovo je upravo ta faza. Pogledajte koliko sam listova skinula sa 5 sadnica. Ovo lišće ću sada da osušim i to će biti jednako začin kao i čitava biljka, a biljka će dalje svu svoju hranu usmeriti u razvoj korena, neopterećeno od lisne mase. Dakle, sada je vreme da ga ošišate. Vidite kako je lep koren. Da li ste znali da u svojoj bašti možete vrlo lako da uzgojite jednu biljku koja u sebi sadrži čak 18 antikancerogenih supstanci koji neutrališu uzročnike raka? Ova biljka sadrži apigenin koji neutrališe 2 vrste ćelija koje nastaju kod leukemije. Naravno, u pitanju je celer. Celer sejemo 10. decembra u ovakvu jednu žardinjeru. Sejemo 2 sorte, celer, listaš i korenaš. Dobijene sadnice u aprilu presađujete na stalno mesto. Najveća greška je kada pomešate listaš i korenaš. Celer listaš vezujemo tokom uzgoja i njemu ne skidamo lišće. Vezujemo ga da bi dobio čvrste lisne stapke. A celer u korenašu redovno skidamo lišće kako bi se razvio zadebljali koren. Ali ako ih slučajno pomešate, postoji jedan trik kako da ih prepoznate. Celer korenaš ima šupljikavu lisnu dršku, dok listaš ispunjenu. Ali jedan i drugi list možete da koristite za pripremu sokova.